So ngayon guys, tara guys, samahan niyo ako guys dahil tatanungin natin lahat ng tao dito sa Manix House ng Kiss or Slap. Yans, Oy, tol! Kiss or Slap? Kiss na lang. Ay! Mami B, Kiss or Slap? Slap na lang kaya? Slap talaga. Iblite, Kiss or Slap? Slap. Okay, aray ko. Susi, Yes! Kiss or Slap? Wala, pwede bang kumis? Okay. Slap na lang. Pre, Kiss or Slap? Laplapan. Lapan. Yaya, Yes! Kiss or Slap? Slap. Sino pala? Hindi pala. Slap lang, ganun lang. Kay Adrian, Kiss or Slap? Kiss. Okay. Ah! Say, Kiss or Slap? Kiss. Yeah, Kiss or Slap? Yes. Andrea, pantanggal stress, Kiss or Slap? Kanino? Sa akin. So yun guys, nandito si Shilin guys, pagtitripan natin, tatanungan din natin siya ng Kiss or Slap. Ayun siya, nagtitiktok oh. Shilin, Kiss or Slap? Kiss! Wag na lang, ayoko.